Unsaon man nato pahigugma ang mga kaway. Ang labing una nga paagi sa pahigugma sa mga kaway mao pagampo alang kanila. Unsa may atong iampo para kanila? Iampo nato sila makita sa kamotoran, magmalinawon, makatun sa pagpasaylo, mabulahan o magmalipayon. Nga sa ato pa, atong iampo ang ilang kaluwasan. Ang pag-ampo alang sa kaway, isugyot ni Kristo. Tungod kay kini makaayo dili lamang sa mga kaway, kundi sa atong kagalingon usab. Pinaagi na ini, kita may unang magmalinawon o maluwas. Hinahinay nga mawala ka nato ang pagdumot ug ang pagtinguha sa pagpanimalos. Adunay kamatuoran ang komentaryo ni Gilbert Chesterton. The Bible tells us to love our neighbors and also to love our enemies. Probably because generally they are the same people.